ሙሲባ የደረሰበት በላ የደረሰበት በጭንቀት የተዋጠ ሰው ማለት ነው። አው ተሰለጠ ዐለይሂ ዛሊም በዳይ ግፈኛ የበላይ ሆኖ የሚጨቁነው ካለ አው ናለ ዐዱሁ ሙናዊህ ጠላት እየተጠባበቀ እሱን የሚያጠቃው ከሆነ ለሱ ምንድነው ያለው? ፈልየሉዝ ቢላህ ወደ አላህ ይመለስ። አንድ ሰው ቢበሳጭ ዝም ብሎ ቢያማርር የመጣውን ነገር ሊመልስ አይችልም። የመጣውን በላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲያስወግድ ስሞታን ወደ አላህ ማሰማት ይህ ነው ተገቢና ጥሩ የሆነ ውሳኔ ማለት ነው። ወአጀዙ الناس ከሰዎች ሁሉ ሰነፍ ማለት من عجز عن الدعاء ዱዓ ከማድረግ የተሳነፈ ነው። ولا يرد القدر ቀደር ራሱ የሚመለሰው በዱዓ ነው። አንድ ሰው ማዕበል ቢነሳ መርከብ እንደሚያድነው ሁሉ በመከራ ጊዜ ሊያድነው የሚችለው ነጃ ሊያወጣው የሚችለው የመዳኛው ገመድ ዱዓ ብቻ ነው። አልሐምዱሊላህ ባሪኢ النسم ومحيي الرمم ومجزل القسم مبدع البدائع وشارع الشرائع دينا رضيه ونورا مضيه أحمده وقد أسبغ البر الجزيل وأسبل الستر الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد آمن بربه ورجى العفو والغفران لذنبه وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وحزبه صلاة وسلاما دائمين ممتدين إلى يوم الدين. أما بعد اتقوا الله فإن تقواه أقوى ظهير. يهلم جزي يخطب ملكتاتشن الله سبحانه وتعالى مفرات لاين الله سبحانه وتعالى بتككل يفرع الله لسو دقافي هونال لسو رجنا دقافي يهونال كاللبت من جنكت نسعى يوطوال. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله نانت يامناتو سوّج هوي الله انفروا حتى حق تقات اندمك قبا درقاتشون الله انفروا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون جين لا تموتهم. الزمان صروف تجول جزين قدي تلواواجن مصيبة بي جزيو يمتكاكانو سلزي مصيبة يدرسبت بلا يدرسبت በጭንቀት የተዋጠ ሰው ማለት ነው። አው ተሰለጠ ዐለይሂ ዛሊም በዳይ ግፈኛ የበላይ ሆኖ የሚጨቁነው ካለ አው ናለ ዐዱሁ ሙናዊህ ጠላት እየተጠባበቀ እሱን የሚያጠቃው ከሆነ ለሱ ምንድነው ያለው? ፈልየሉዝ ቢላህ ወደ አላህ ይመለስ፣ ወደ አላህ ይጠጋ፣ ከመጥፎ ነገሮች በሙሉ ጥበቃን ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይፈልግ ማለት በአላህ ላይ ይመካ። وليثق بمولاه بقيتاو بالله سبحانه وتعالى لا يلو متماما لجمر الجبال بصبر بتقست راسون ليانسنا لياسوب الجبال مالتنا صبر بما درجو يمياغنيون مندا كلهم للتساسب الجبال ودفيت ጥሩ ይገጥመኛል ጥሩ የሆኑ ነገሮች ይመጣሉ በሚል በተስፋ الله لا يتسفن متال ينوربتال ودا الله بتوبت مملس ينوربتال مالتنا. ومن لاذ بالله تعالى تبكان ودا الله درجه ودا الله في تونيا زورسو هممو بمولو يسكنال وهلأ والجزع لا ينشران مطوية. عند سو بيبساج زنبلو بيامرر የመጣውን ነገር ሊመልስ አይችልም። ولا يردان حتما مقضيه ከአላህ የተወሰኑ ቅሮት የሌላቸውን ነገሮች ቀደርን መመለስ አይችልም። ብስጭት መናደድ ሰውየውን ራሱን ለአደጋ ቢጥለው እንጂ ምንም የሚያመጣለት የሚያተርፍለት ነገር የለም። ولا عذاء الا التسليم ምናልባት በእንደዚህ አይነት በመከራች ጊዜ እጅ ለአላህ መስጠት الله يوسنون ودو مقبل كذي بلاي مصنانيا يلم. والصبر على ما قدر الله وقضى الله يوسنو
በአጠቃላይ የፈረደው ውሳኔው ጥበብ አለውና ያንን ግዴታ ወዶ መቀበል ማስተናገድ ብቻ ነው አንድ ሰው በእንደዚህ አይነት መከራ ጊዜ ሊያጽናና የሚችለው። አሕሰኑል ከላሚ ፊ ሸክዋ በብሶት ላይ ጥሩ የሆነው ንግግር ሱአሉል መውላ ነው። ብሶትን ስሞታን ለሰዎች ለመንግስታቶች ለባለስልጣኖች ከማቅረብ ብሶትን ወደ አላህ በችግር ጊዜ ማቅረብ ዘዋል አልበልዋ የመጣውን በላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲያስወግድ ስሞታን ወደ አላህ ማሰማት ይህ ነው ተገቢና ጥሩ የሆነ ውሳኔ ማለት ነው። ኢንማ አሽኩ በሲ ወሁዝኒ ኢላላህ ብሶቴን እንዲሁም ደግሞ ሐዘኔን ለቅሶዬ ወደ አላህ ብቻ ነው ወደ ሰው አይደለም። فاستدفعوا أمواج البلاء بالتضرع والدعاء يبلا ማዕበልን መመለስ የምትችሉት ወደ አላህ እጃችሁን በማስተናነስ በማንሳት ዱዓ በማድረግ ነው። فليس شيء أكرم على الله ምናልባትም አላህ በተለያዩ መከራ እኛን የሚፈትነን የኛን ድምጽ መስማት ፈልጎ ይሆናል። እጃችንን እንድናነሳና እሱን እንድንማጸነው ፈልጎ ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም ከዱዓ የበለጠ አላህ ዘንድ ተወዳጅ ተግባር የለም። ليس شيء أكرم أي أفضل በላጭ የሆነ ነገር የለም ከዱዓ የበለጠ። وأعجز الناس ከሰዎች ሁሉ ሰነፍ ማለት من عجز عن الدعاء ዱዓ ከማድረግ የተሳነፈ ነው። ولا يرد القدر ቀደር ራሱ የሚመለሰው በዱዓ ነው። ቀደር በዱዓ ይመለሳል። ዱዓ ብዙ ተአምርን ይሰራል ማለት ነው። የሰማይ በር የሚንኳኳው በዱዓ ነው። فأكثروا من الدعاء والمناجات ዱዓን አብዙ። በመከራ ጊዜ አንድ ሰው ማዕበል ቢነሳ መርከብ እንደሚያድነው ሁሉ በመከራ ጊዜ ሊያድነው የሚችለው ነጃ ሊያወጣው የሚችለው የመዳኛው ገመድ ዱዓ ብቻ ነው። فإن الله يسمع دعاء من دعاه الله سبحانه وتعالى የተማጸኑትን ሰዎች ጥሪን የሚሰማ ነው። ويبصر تضرع من تضرع በጣም ራሳቸውን አስተናንሰው ከልባቸው አላህን የሚጠሩ ሰዎችን አላህ ይመለከታል። ومن سأل الله بصدق አላህን ከልቡ የተማጸነ ከሆነ ራሱን አስተናንሶ ከሚሰራው ወንጀል ተቆጥቦ አላህን የተማጸነ ከሆነ ያለበትም በላ አላህ ይገልጥለታል። وحماه ووقاه ወደፊትም ከሚመጣ ብዙ በላዎች አደጋዎች መቅሰፍቶች ይጠበቃል። وحقق له سؤاله ومناه የፈለገውን የሚከጅለውን በሙሉ በማግኘት ስኬታማ ይሆናል። وما على الأرض مسلم ምድር ላይ ያለ አንድ ሙስሊም ዱዓን አያደርግም አላህ ከሶስት አንድ ሽልማት ቢሰጠው እንጂ إلا أتاه الله إياها ወይ የለመነውን ነገር በፍጥነት ሊሰጠው أو صرف عنه عن السوء مثلها ወይ ተመሳሳይ እሱ ላይ ያንዣበበ በላን ሊመልስለት أو ادخر ወይ ደግሞ አኺራ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያንን ዱዓ ሊያከማችለት ነው። إلا ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ዝምድናን በመቁረጥና በወንጀል ላይ ዱዓ እስካላደረገ እንግዲህ ሙስሊሞችም በአጠቃላይ ሀገራችን ላይ የተከሰተ ያለውን ነገር መታቆት ነው። የእርስ በርስ ግጭት እንዲሁም ሰዎች ያለ መጠለያ መኖሪያ ቤታቸውን ተሰደው እናያለን ማለት ነው። ይህ ሁሉ በላ በተለይ ሙስሊሞች ላይ የምናየው በላ ከምን የመነጨ ነው ከተባለ ዱዓን ከመዘንጋት لا تغفلوا عن التوجه إلى الله ስለዚህም ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከመዞር ልትዘናጉ አይገባም። ለወንድሞቻችሁ المشردين المنكوبين የተለያዩ ቀውስ የደረሰባቸው ከሀገራቸው የተባረሩ ከመኖሪያቸው የተፈናቀሉ ለነዚህ ወንድሞቻችሁ ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባሉበት እንዲጠብቃቸው ከተለያዩ ፈተና መከራ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጥበቃ እንዲያደርግላቸው በዱዓችሁ አትዘንጓቸው አትርሷቸው። የመጣባቸውን በላ
የሚያስችል ሰብር ትግስትንም አላህ እንዲወፍቃቸው በዱዓቸው አዘንጓቸው وليس لنا اذا احاطت الحتوف መከራ ችግር በመጣ ጊዜ ማለት ነው የሚያስፈሩ ነገሮች በሚመጡበት ጊዜ አላህ እንጂ ሌላ መሸሻ ማን አለን وقد كان سيد الخلق يا ሰዎች ሁሉ አለቃ የሆኑት سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ሲጨንቃቸው መከራ ሲደርስባቸው እነዚህን ዱዓ ያደርጉ ነበር لا اله الا الله لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم بنزي قالاتوች الله سبحانه وتعالى ይማጸናሉ ስለዚህም لقد كان لكم في رسول الله اسوه በመልእክተኛው ላይ መልካም አራያ አለላችሁ ተብሏልና መከራ ጭንቅ የደረሰበት ሰው እነዚህን ዱዓዎችን ሸምድዶ በእነዚህ ዱዓዎች አላህን ሊማጸን የአላህን በር ሰማይን ሊያንኳኳ ይገባል ወሐስቡና ሌላው ደግሞ ሐስቡናላህ ወኒዕመል ወኪል የሚለውን ዱዓ ማዘውተር ሐስቡናላህ ወኒዕመል የሚለው ዱዓ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም እሳት ላይ ሊወረወሩ ሲሉ በዛ በጭንቅ ሰዓት ይህንን ዱዓ አደረጉ ነብዩ ሙሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ደግሞ ሰዎች ምን አሏቸው ان الناس قد جمعوا لكم ሰዎች በሙሉ ተሰባስበዋል የኩፍር የሽርክ ኃይሎች ተሰባስበው ሙስሊምን እስላምን ሊያጠፋ ተሰባስበዋል ሲባልና ፍርሃትን ስጋትን ሊለቁባቸው ሲሉ فخشوهم ፍራቸው ሲባሉ فزادهم ايمانا ايماناቸው ጨመረ ሱሐቦችም ነብዩም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢማናቸው ጨመረ ማለት ነው በመከራ ጊዜ من قالوا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل الله سبحانه وتعالى منኛ ያማረ መጠጊያችን ነው መጠጊያችን በሱ منኛ ያማረ ነው አሉ فرفعوا اكف الضراح የመተናነስ እጃችሁን ወደ አላህ سبحانه وتعالى አንሱ وتوسلوا الى الله የተለያዩ ዒባዳዎችን በመስራት ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መጠጋትን ፈልጉ ወደ አላህ ተወሱል አድርጉ ማለት ነው ادዑ ዱዓ الغريق አንድ ሰው ባህር ላይ ሲሰምጥ የሚያደርገውን ዱዓ የዛ አይነትን ዱዓ አድርጉ ማለት ነው ادዑ وانتم صادقون في الرجاء ان يجعل الله للمسلمين من كل هم فرجا ከልባችሁ ሙስሊሞች ላይ ደረሰው መከራን ጭንቀትን الله سبحانه وتعالى وددلنا وددلوت اندي كير كلباتشو دعاء درقو اللهم اجعل المسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا لا مخرج من أزماتنا كان لنبت كوس يمياوت عن نقر يلم إلا صدق لجأ إلى الله كلباتشن ودى الله بمملسنا السن بمماتن ودسو دج بمتناتنا فهو العظيم الذي لا أعظم منه الله مالت كالسبلاي تلاك إلى الله والكبير الذي لا أكبر منه والقادر الذي كالسبلاي حيا لله مالت كالسبلاي شاينا وساني لله والقوي الذي لا أقوى منهم كالسبلاي قلبتنيا يلم العظيم أبدا كلهم هيا لي هنا تلاك هنا جيتانو حقا وصدقا لا يعصى كرها منم አስገድዶ አላህን ሊያመጽ የሚችል የለም የሱን ትእዛዝ ሊያመጽ የሚችል ትእዛዙን ሊጥስ ማንንም የሚችል የለም ومن كان الله معه الله ከሱ ጋር የሆነለት ሰው فمعه جند الله እንግዲህ አላህ ሰራዊቶች ከሱ ጋር ነው ማለት የአላህ ሰራዊቶች ቁጥር ስፍር የሌላቸው الذين لا يغلبون እነሱ የማይሸነፉ ናቸው والقوة التي لا ترهب والعزيمة التي لا تذهب ومن كان مع الله في السراء والضراء بشجرم بمكرم جزي كالله غاري هنا بقلصم بدبكم كالله غاري هنا الله يتماصنا الله سبحانه وتعالى السن ليدغفوا ليرداو طلاتونم ليملسلت قال غبطوال ولا ينصرن الله من ينصره الله لم يدغفوا الله لم يردا ليرداو قال غبطوال إن الله لقوي عظيم عباد الله
إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وأيه بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبي المصطفى المختار. اللهم وارض عن خلفاء الأربعة أصحاب سنة المتبعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، ودمر أعداء الدين، ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم من أرادنا أو أراد مساجدنا أو أراد بالمسلمين بسوء اللهم فأشغله في نفسه، واحبسه في بدنه، وعذبه في جسده. اللهم اكشف سره، واهتك ستره، وأبطل مكره، واكفنا شره، واجعله عبرة يا رب العالمين. اللهم عليك بالطغاة، اللهم عليك بالطغاة المجرمين، اللهم عليك بالطغاة المجرمين، اللهم عليك بالطغاة المجرمين الذين قتلوا الأبرياء وسفكوا الدماء وشردوا الشيوخ والأطفال والنساء. يا سميع الدعاء، اللهم يا عظيم العفو، يا واسع المغفرة، يا قريب الرحمة، هب لنا من لدنك مغفرة ورحمة، وأسعدنا بتقواك، واجعلنا نخشاك كأننا نراك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا، وعاف مبتلانا، واشف مرضانا، وانصرنا على من عادانا يا رب العالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة